আমার গাড়ির হ্যাঁ তুমকো में लेगा আমার গাড়ির আজকে একটু সমস্যা হয়েছে। গত 2 দিন আগে আমার গাড়ি একটু হিট হয়ে গেছে। এখন এটার কাজ করতে হচ্ছে, ইঞ্জিনটা পুরা খোলা হইতেছে। আমার মনটা খুব খারাপ। সবগুলো এখন খোলার কাজ চলতেছে, অ্যাক্সেলগুলো এখানে পড়ে আছে। তারপরে হচ্ছে যে এখানে তো সব কিছু খোলা হয়ে গেছে অলরেডি, বাকি এখনো কাজ বাকি আছে। যে উপরে আমার ওস্তাদ ये হচ্ছে मेरा वो मेरा उस्ताद है। अब ये गाड़ी सही करेगा, अगर सही नहीं आएगा तो सीधा पुलिस में डालेगा इसका। এখনো পুরো কাম বাকি আছে, বাকিটা কালকে। আজকে অল্প একটু করছিল, এদিকেও পুরা খোলা হয়েছে। बाकी वो मेरा दोस्त है देखो, अभी नया शादी बनाया मेरा दोस्त, अभी नया शादी बनाया। कौन है? तुम कौन है? वो मेरा दोस्त अभी नया शादी बनाया, अभी मुल्क में फिर जाएगा। ठीक है, गाड़ी सही करके जाएगा ना। वीडियो ऑन करो ना। नहीं है रहा, वीडियो नहीं, लड़की नहीं मिला। लड़की नहीं मिला नहीं मिला। मेरे साथ आओ बांग्लादेश में। लड़की को नहीं चाहिए बोला।